Ay paparayan mo. Ayan guys, good evening, good evening, good evening. Ayan, tinawagan tayo meron daw kaming kunting pag-uusapan guys. Pero nadatnan ko dito yung dami-dami nilang pulutan guys. Ayan guys, meron silang ano guys. Dinakdakan na ano guys na sisig with egg guys. Tsaka igado guys. Ayan guys, napakasarap guys. Meron silang dalam ng baboy guys. Ayan guys. Tsaka Pinoy guys, binili namin dyan sa kalsada kanina guys. Ayan guys, tikman natin. Kaso lang guys, maano dito guys, madilim. Ayan guys, ito ang ano natin guys. Unahin natin na tikman guys. Ayan guys. Ito guys, ayan na. Punta tayo sa ano guys, sa ano, sa liwanag guys. Ayan guys. Masarap talaga guys, masarap. Promise guys. Yung isa naman guys, tikman natin yung isa. Ito guys, yung igado. Tikman natin guys. Tagay ko lang sa Tagay ko lang. Tagay ko lang. Ayan guys, nakakauna tayo guys. Hindi masal. Ayun guys, napakasarap. Pulutan tayo guys. Yung isa naman guys, yung isa. Ayan guys, kuha tayo ng ano, dalim ng baboy guys. Ito pulutan nila. Andito yung ano guys, yung 2x2 nila guys. Ayan, napakasarap naman guys. Pero wag natin masyadong inumin yan guys. Ayan guys, ito guys. Tikman natin guys, doon tayo sa ano guys, sa liwanag. Ayan guys, tikman ko na. Apo. Napakasarap guys. Ayun guys. Nasa harapan ko na naman yung ano guys, yung 2x2. Anong gagawin ko dyan guys? Di inom ako ng konti guys. Tagal na ako hindi uminom guys. Ayan guys, para makapagpulutan tayo guys. Masarap yung pulutan nila guys. Hindi ko sila maiwanan guys. Ayan guys. Tapos may mani guys. Tapos egg guys. Pinoy guys, Pinoy. Awis minutun dun ka. Sige, paano ko na. Nakita ka dyan, nakita ako? Baka meron nga medyo ka. Ayun guys, hanggang dito na lang guys. Totally natikman ko na yung mga pulutan nila guys. Ayan guys. Napakasarap pulutan nila guys. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Cut ko na yung video ko guys. Salamat sa views nyo guys. At mga solid followers natin dyan guys. Ayan.